السلام علیکم ناظرین، میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل اویکنگ نیوز میں۔ آئیے سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ غزہ میں مزید 59 فلسطینی شہید، یورپی ممالک اور کینیڈا کا طبی راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ یمن سے اسرائیل پر ڈرون حملہ، سیاحتی شہر ایلات میں 22 افراد زخمی۔ G7 ممالک کا اسرائیل سے غزہ میں امداد کے داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ جاپان میں روزانہ اسمارٹ فون کے استعمال کی 2 گھنٹے کی حد متعارف۔ لداخ میں خود مختاری کے مطالبے پر احتجاج، پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک۔ ایکٹ کے خلاف 13 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اعلان۔ 2 سال بعد ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان جیل سے رہا۔ رکن اسمبلی کڑپا مادھوی ریڈی نے آج اسمبلی میں کڑپا میں واقع ریمس اسپتال کے تعلق اور مسائل سے واقف کرایا۔ 24 ستمبر 2025 بروز بدھ کو بعد نماز عشاء الماس پیٹ مسجد کے قریب جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا۔ ضلع کڑپا کے پروٹور میں آج ایک اغوا اور قتل کے کیس میں پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ضلع ایس پی کڑپا شال کے نجیکیت وشوناتھ نے آج اپنے دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی سرخیاں، آئیے اب تفصیل سے خبروں کو جانتے ہیں۔ ڈپریشن یہ ایک ایسا شبد ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، شاید ڈرتے بھی ہیں۔ آج کی دنیا میں ڈپریشن صرف ایک خراب موڈ نہیں ہے، یہ ایک خاموش طوفان ہے جو لاکھوں لوگوں کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ مسکان غائب ہو جاتی ہے، امید بجھنے لگتی ہے، لیکن سنو، ہار مت مانو، اس اندھیرے کا ایک انت ہے۔ اور میں آپ کو موئن بوبیرے کی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ 30 سال سے زیادہ کے ایکسپیرینس کے ساتھ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اپنی لائف واپس پانے میں مدد کی ہے، انہیں ڈپریشن کی سرد رات سے امید کی گرم روشنی میں گائیڈ کیا ہے۔ تو یاد رکھو، اصلی ہیلنگ کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، موئن بوبیرے کے ساتھ دی ریوائول کلینک۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی اپنا سٹرگل کر رہا ہے تو ریچ آؤٹ کرو، کیونکہ آپ ایک ایسی لائف کے حقدار ہو جو روشنی سے بھری ہو، اندھیرے سے نہیں۔ وہ پہلا قدم اٹھاؤ، ابھی کال کرو، آپ کی نئی صبح انتظار کر رہی ہے۔ غزہ میں مزید 59 فلسطینی شہید، یورپی ممالک اور کینیڈا کا طبی راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ کل صبح کے اوقات میں غزہ میں کم از کم 51 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 36 غزہ شہر میں مارے گئے ہیں۔ ایمرجنسی سورسز کے ذرائع نے بتایا کہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح کے قریب ایک امدادی تقسیم کے مرکز پر حملوں میں کھانے کے انتظار میں کھڑے 8 بے بس افراد بھی شہید ہوئے ہیں۔ آج صبح کے ابتدائی اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کے شہادتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جن میں سب سے زیادہ تباہی محصور غزہ شہر میں دیکھی گئی، کیونکہ بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بننے والا یہ فوجی آپریشن مرکزی شہر مرکز پر قبضے کے لیے جاری ہے۔ اکتوبر 2030 سے جاری اسرائیل کے مسلط کردہ جنگ میں کم از کم 65,382 افراد شہید اور 1,66,985 زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ یمن سے اسرائیل پر ڈرون حملہ، سیاحتی شہر ایلات میں 22 افراد زخمی۔ یمن سے اسرائیل کے سیاحتی شہر ایلات پر داغے گئے ایک ڈرون سے کم از کم 22 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز نے بدھ کو اسرائیلی سرکاری ایمبولینس سورسز مونگ ڈیوم آدم کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ یہ حملہ بدھ کو اردن اور مصر کے سرحد کے قریب واقع اسرائیلی شہر ایلات پر کیا گیا۔ ایمبولینس سورسز کے مطابق ڈرون حملے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ دیگر کو درمیانی درجے کے
یا معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ یہ یمن سے داغا گیا ایک ڈرون ایلات میں گرا اور انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ اس سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اخبار اسرائیل ہائیوم نے ابتدائی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ فضائی دفاعی نظام ڈرون کو روکنے میں ناکام رہا۔ G7 ممالک کا اسرائیل سے غزہ میں امداد کے داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں والے ممالک کے گروپ G7 نے اسرائیل سے غزہ میں فوری انسانی امداد بھیجنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کے اپنے مطالبے کو دہرایا اور کہا کہ اسرائیل کو انسانی امداد کے داخلے کی فوری اجازت دینی چاہیے۔ وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں غزہ کے شہریوں کی شدید مصائب کو کم کرنے کے لیے انسانی امداد اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ جاپان میں روزانہ اسمارٹ فون کے استعمال کی 2 گھنٹے کی حد متعارف۔ جاپان کے شہر ٹویوواکے میں روزانہ اسمارٹ فون استعمال کی حد 2 گھنٹے تجویز کی گئی، تاہم اس تجویز میں سخت قانونی پابندیاں یا جرمانے شامل نہیں ہیں۔ ٹویوواکے شہر نے دراصل ایک غیر لازمی بل پر غور شروع کیا ہے جس کے تحت رہائشیوں کو روزانہ صرف 2 گھنٹے اسمارٹ فون استعمال کرنے کی تلقین کی جائے گی، نوکری یا اسکول کے اوقات کے علاوہ۔ اس بل میں کوئی قانونی یا مالی سزا واضح نہیں کی گئی، یعنی اس کی پاسداری لازمی نہیں ہوگی۔ اس تجویز کا مقصد صارفین میں ذہنی و جسمانی صحت جیسا کہ نیند کی خرابی وغیرہ کو متاثر کرنے والے عوامل کو کم کرنا ہے۔ لداخ میں خود مختاری کے مطالبے پر احتجاج، پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ میں ہونے والے احتجاج کے دوران پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہرین علاقے کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے کا مطالبہ کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق لداخ کے مرکزی شہر لیہیا میں مظاہرین نے پولیس کی ایک گاڑی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل پھینکے اور لاٹھی چارج کیا۔ ایک پولیس افسر نے AFP کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ احتجاج کے بعد 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ ایکٹ کے خلاف 13 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ایکٹ 2025 کے خلاف ملک گیر احتجاج میں 13 اکتوبر 2025 بروز جمعہ کاروبار اور دفاتر صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیکل خدمات کو اجتناع حاصل ہوگا۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ پرامن احتجاج صرف وقف کے تحفظ اور آئینی حقوق کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے خلاف نہیں۔ سپریم کورٹ نے قانون کے متنازع حصے معطل کیے ہیں جبکہ مکمل قانون پر روک نہیں لگائی۔ بورڈ نے ملت سے بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے اور اسے ملت کی غیرت، شناخت اور دینی آزادی کا مسئلہ قرار دیا ہے۔ 3 اکتوبر کو بروز جمعہ، آنے والے 3 اکتوبر بروز جمعہ کو بند کا اعلان کیا گیا ہے، صبح میں 8 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک۔ جمعے کی نماز کے لیے یوں بھی مسلمان اپنے کاروبار کو بند رکھتا ہے، اس دن خصوصی طور پر بند رکھیں۔ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ کھلی رہ سکتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب حضرات اپنے اپنے علاقوں میں اس کا کمپین کریں، لوگوں کو آمادہ کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ اس بند میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر کے حکومت پر پریشر بنائیں تاکہ حکومت یہ سیاہ قانون واپس لینے پر مجبور ہو سکے۔ دوسرے اور بھی اقدامات ہیں، وہ جیسے جیسے آئیں گے، جیسے جیسے ان کی تاریخیں آئیں گی، ان کا اعلان کیا جائے گا۔ 2 سال بعد SP کے سینئر لیڈر اعظم خان جیل سے رہا۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان کو تقریباً 2 سال کی قید کے بعد منگل کو یہاں سیتاپور جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اپنے ٹریڈ مارک سفید کرتا پائجامہ میں ملبوس، کالے واسکوٹ کے ساتھ ملبوس، خان نے ایک نجی گاڑی میں جیل کے احاطے سے گزرتے ہوئے ان صحافیوں کے ساتھ بات چیت نہیں کی جنہوں نے ان کا تبصرہ جاننے کی کوشش کی۔
खान के बड़े बेटे अदीब सैकड़ों पार्टी कारकुन के साथ उनके इस्तकबाल के लिए सुबह से ही सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर जमा थे। एसपी के कई लीडरान बशमूल नेशनल सेक्रेटरी और साबिक एमएलए अनूप गुप्ता, मुरादाबाद एमपी जिले सदर छत्रपति यादव भी खान के इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद थे। रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी ने आज असेंबली में कड़पा में वाक़ रिम्स अस्पताल के ताल्लुक और मसाइल से वाकिफ़ कराया और इस सरकारी अस्पताल के मसाइल पर तफसीली बयान दिया। అధ్యక్ష, కడపలో దాదాపు 125 కోట్లతో 300 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని రిమ్స్లో నిర్మించడం జరిగింది అధ్యక్ష. అందుకు గాను 75 కోట్ల రూపాయలకు గాను బిల్డింగ్ నిర్మాణం కోసం కేటాయించి పూర్తి చేయడం జరిగింది. అందులో 50 కోట్ల రూపాయలని వైద్య పరికరాల కోసము వెచ్చించినా గానీ ఇప్పటి వరకు 11 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే దీనికి మంజూరు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో 293 మంది డాక్టర్లు కానీ, పారామెడికల్ స్టాఫ్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్లకు పోస్టులు మంజూరు చేసినా కానీ ఇప్పటి వరకు ఇంకా 140 స్టాఫ్ నర్సులు కానీ, ఫార్మసిస్టులు కానీ, అలాగనే డాక్టర్ల భర్తీ చేయలేదు అధ్యక్ష. హాస్పిటల్లో దాదాపు 300 మంది అవుట్ పేషెంట్స్ నడుస్తున్నప్పటికి కానీ, అలాగనే 6 మాడ్యులర్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కూడా ఈ మధ్యనే మనం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాక ఓపెన్ కూడా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అనేక సర్జరీలు జరుగుతున్నాయి. కానీ అధ్యక్ష, ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో నెఫ్రాలజీ విభాగంలో డాక్టర్లు మరియు టెక్నీషియన్లు అందరూ ఉన్నారు. కానీ 25 లక్షలతో 2-3 డయాలసిస్ మిషన్లు కేటాయిస్తే పేదవారికి ఉచితంగా డయాలసిస్ అందే అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, హాస్పిటల్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసము అడిషనల్ డిఎంఓ స్థాయి సూపరింటెండెంట్ పోస్టును డిఎంఈ వారు తమ కార్యాలయానికి తీసుకుపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అందువలన హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ పోస్టు యొక్క స్థాయిని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ స్థాయికైనా తగ్గించి కానీ మంజూరు చేస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగుపడి హాస్పిటల్ యొక్క అవుట్ పేషెంట్ ఇంకా ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, హాస్పిటల్ 300 పడకలతో ఉన్నప్పటికి కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ఫెసిలిటీస్ 450 బెడ్లకు సరిపడగా ఉండడం వలన నియోనటాలజీ విభాగాన్ని కూడా కేటాయించాలని మంత్రి గారిని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, ఎండోక్రైనాలజీ, న్యూరో సర్జరీ, కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీ, రేడియాలజీ వంటి కొన్ని విభాగాల్లో డాక్టర్లు లేని కారణంగా ఆయా స్పెషాలిటీస్ లో వైద్య సేవలు అందడం లేదు అధ్యక్ష. ఈ పోస్టులను త్వరితగతిన భర్తీ చేస్తే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాయి అధ్యక్ష. వాళ్ళకి మంచి వైద్య సేవలు అందించే విధంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, కడపలో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో మిగిలిన 40 కోట్ల రూపాయలు వైద్య పరికరాల కోసము మంజూరు చేస్తే, అలాగనే స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్టులు, రేడియాలజిస్టులు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయడంతో ఖాళీగా ఉన్న డాక్టర్ పోస్టులను కూడా భర్తీ చేస్తే మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి రిమ్స్ హాస్పిటల్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్లో కోబాల్ట్ థెరపీ విభాగంలో క్వాలిఫైడ్ టెక్నీషియన్స్ లేకపోవడం వలన ఆ యొక్క సర్వీస్ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో హాస్పిటల్ రన్ అవుతుంది అధ్యక్ష. దానికి కావలసిన చర్యలను మంత్రి గారు తీసుకునే విధంగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, రాయలసీమ కేవలం తిరుపతి, కర్నూలులో మాత్రమే ఉన్న మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ కూడా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఏర్పాటు చేస్తే చాలా మంది పిల్లలకి కానీ పేషెంట్లకు కానీ బాగుంటుంది అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, ఇది ఒక ముఖ్యమైన విషయం అధ్యక్ష. కర్నూలు నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే జాతీయ రహదారిలో కడపకు చుట్టుపక్కల ఎటువైపు చూసినా కూడా 100-150 కిలోమీటర్లలో హాస్పిటల్ లేదు అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ వైద్యశాల. దీనివల్ల ట్రోమా కేర్ సెంటర్ ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఎంతో మంది ప్రాణాలని కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఈ ట్రోమా కేర్ సెంటర్ గురించి నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఇదే సమావేశంలో మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష, మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, రాయలసీమ మరియు నెల్లూరు మొత్తం పాత 5 జిల్లాలకు గాను కడపలో హోమియోపతి కాలేజ్ ఉంది అధ్యక్ష. ఇందులో యూజీ కోర్సుకు సంబంధించి 40-70% టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అలాగే అధ్యక్ష, 2016 సంవత్సరంలో పీజీకి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ దానిలో యొక్క ప్రొఫెసర్లను అపాయింట్ చేయలేకపోవడం వలన మన యొక్క గవర్నమెంట్ ఆయుష్ కమిషన్ వారి అండర్టేకింగ్ తో ఈ సంవత్సరము పీజీ కోర్సులో అడ్మిషన్ జరిగినాయి అధ్యక్ష. రేపు సంవత్సరంలో ఈ సమస్యలు రాకుండా దాంట్లో కూడా పోస్టింగ్లలో తీసుకుంటే, దాంట్లో కూడా ప్రొఫెసర్స్ ని తీసుకుంటే ఈ యొక్క సమస్య రాకుండా హోమియోపతి కాలేజీకి బెటర్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. అలాగనే అధ్యక్ష, పాత రిమ్స్ లో హోమియోపతి కళాశాల నిర్మాణానికై 50 సెంట్ల స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష.
దాంట్లో 24 కోట్ల రూపాయలతో ఏపీఎం ఎస్ఐడిసి వారు ప్రపోజల్ కూడా ప్రభుత్వానికి పంపడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ అంశాలని ప్రస్తావించినా గానీ అప్పుడు మంత్రి గారు తొందరలో సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పినారు అధ్యక్ష. కానీ ఇంకా ఆ విధంగా చర్యలు జరగలేదు అధ్యక్ష. దానికోసం మరొకసారి మంత్రి గారికి గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. 24 सितंबर 2025 बरोज़ बुध को बाद नमाज इशा अलमासपेट मस्जिद के करीब जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस बाबरकत की महफिल में खुसूसी मेहमान की हैसियत से शहजादा गौसे आज़म जानशीन गौसुल आलम सफ़ीर अमन व मोहब्बत कायदिर मिल्लत हज़रत आलामा मौलाना मुफ्ती अश-शाह सज्जादा नशीन आस्तान आलिया हुसैनिया सरकार कला की चोचा शरीफ अम्बेडकर नगर यूपी हुजूर सैयद महमूद अशरफ अशरफी अल जिलानी साहब किबला ने शिरकत फरमाई। इस रूहानी इज्तिमा में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की और महफिल मिलाद में नातिया कलाम और दुरूद सलाम से फ़िज़ा मुअत्तर हुई। मुकर्रिरीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और अमन व मोहब्बत के पैगाम पर रोशनी डाली और उम्मत को आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखने की तलकीन की। ये बाबरकत महफिल निहायत अकीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हुई और हाज़रीन ने खुसूसी दुआओं में हिस्सा लिया। हक अदा किया, इंसानियत, मानवता, अफू व दरगुजर, सिला रहमी। मियाँ ये बदला लेना, लोग कहते हैं कि जब तक बदला नहीं लूंगा सुकून नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से इससे बड़ा झूठा दावा कोई है ही नहीं। मुझे आज तक नॉट ए सिंगल पर्सन, कोई ऐसा नहीं मिला जो बदला लेने के बाद जिसको सुकून आया हो और परेशान हो गया। दावा जरूर करता है बदला ले लूंगा तो सुकून मिल जाएगा, हालांकि बदला लेने के बाद कोई ऐसा शख्स मुझे रुए जमीन पर नहीं मिला जिससे सुकून मिला हो। आपको कभी भी मिले मेरे पास ले आइएगा। इसलिए कि सुकून तो मिन जानिबिल्लाह है ना, तो जो अमल रब को पसंद ही नहीं उसमें सुकून कहां से मिलेगा? तो बदला लेने में सुकून नहीं मेरे प्यारे। आपस में एक दूसरे को माफ करने की आदत डालो। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। अरे माफ करके देखो, माफ करके देखो कितनी अच्छी नींद आएगी। तो किसी को भाई को अपने भाई को माफ कर देने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, कल्ब को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। तो माफ करने की आदत अपने अंदर पैदा करो, लेट गो करो, एक दूसरे के मामलात में अफू दरगुजर से काम लो, दयानतदारी से काम लो, इंसानियत से काम लो, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करो। फिर मेरे प्यारे तुम्हारे अंदर वो कुव्वत रूहानी पैदा होगी, वो इत्तिहाद तुम्हारा दुनिया के लिए एक मैसेज बन जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि अपनी रविश को हम उसकी इस्लाह करें। सिर्फ नारों से कौम ज़िंदा नहीं होती, कौमें ज़िंदा होती हैं, कौमें ज़िंदा रहती हैं, अमलो किरदार से ज़िंदा रहती हैं, अखलाक से ज़िंदा रहती हैं। अगर हमारा अखलाक, हमारा अमलो किरदार फिर से इस्लामी हो जाए, ऐसा हो जाए जिससे हमारे बुजुर्ग खुश होते हों, तो यकीनन मेरे प्यारे ज़माने में इनकलाब बर्पा कर दोगे। उस इनकलाब की आज पूरी इंसानियत को ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ज़िले कड़पा के प्रोटूर में आज एक अगवा और कत्ल के केस में पुलिस ने मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। ज़िले एसपी कड़पा नचिकेत विश्वनाथ ने पुडुटूर डीएसपी ऑफिस में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 19 तारीख के दिन यहाँ रहने वाली परमिला देवी ने रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने शौहर वेणुगोपाल रेड्डी की गुमशुदगी या अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वाज़ेह रहे कि एसपी कड़पा नचिकेत विश्वनाथ की हिदायत पर पुडुटूर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया और आज तमाम मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। మనమే కేసు కట్టాము, వెంటనే కేసు కట్టాము, ఆయన ట్రేస్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశాం. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 రోజుల తర్వాత ఆన్ 21st దిస్ మంత్ మధ్యాహ్నం 2 PM అట్లా ఈ కుండూరు రివర్లో ఒక అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీ దొరికింది. అప్పటి వరకు సర్చ్ మేము కూడా అన్ని యాంగిల్ దృష్టిలో పెట్టి సర్చ్ ఆపరేషన్ కూడా క్యారీ చేయడం జరిగింది. ద బాడీ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ కొండ వేణుగోపాల్ రెడ్డి.
ఆ బాడీనే ఇన్క్వెస్ట్ టైంలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలిగేషన్ మీద ఆ ఒక అబ్డక్షన్ మర్డర్ కేస్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ మర్డర్ కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్ టైంలో పోలీసులు ఆల్ టీమ్స్ మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. మోర్ దెన్ 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో వర్కౌట్ చేశారు. అక్యూస్కి ట్రేస్ చేయడం ఒకటి, టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి, సర్చ్ ఆపరేషన్ ఒకటి. దీంట్లో ఫైనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ముందుకు వచ్చింది. A1, A2 వీళ్ళ పేరు వెన్నప్ప లక్ష్మిరెడ్డి 1, ఇడుమకంటి వెంకట్ సుబ్బారెడ్డి A2 with 4 more accused: బోయిని నాగేష్, లైని అజయ్ కుమార్, చింతల చెరువు ప్రణయ్ కుమార్, కొత్త శివ ప్రసాద్. వీళ్ళందరికీ ఈరోజు ఈ మర్డర్ కేసులో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ మర్డర్ కేసులో మోటివ్ అంటే ఏంటి? ద డిసీజ్డ్ పర్సన్ ఆయన ఒక మనీ లెండింగ్ బిజినెస్లో ఉన్నాడు, రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లో ఉన్నాడు. ఈ అక్యూజ్కి లోన్ ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆ లోన్ రికవరీ టైంలో కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ లోన్ రికవరీ ఫైనాన్షియల్ డిస్ప్యూట్ మైండ్లో పెట్టుకొని ఈ అక్యూజ్డ్ అంతా ప్లాన్ చేశాడు. ఆయనకి చంపేసినంత ప్లాన్ చేశాడు. సో కిడ్నాప్ చేసి కార్లో తీసుకువెళ్ళి, ఆ కార్లో ఇట్స్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ త్వరగా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉన్నాయి. ఆ కార్లో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆయన ఈ డిసీజ్డ్కి ఫ్రమ్ ద బ్రిడ్జ్ కొండూరు రివర్ పడేశారు. మళ్ళీ బాడీ ట్రేస్ అయింది. వెంటనే ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఆల్ అక్యూజ్డ్, ఆల్ కాన్స్పిరేటర్స్ అందరికీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆన్ గోయింగ్. మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం 6 అక్యూజ్డ్ ఇప్పటి వరకు అరెస్ట్ చేస్తాము. వీళ్ళకి కోర్టులు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. పోలీస్ రిమాండ్ కోసం, పోలీస్ కస్టడీ కోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గట్టిగా చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వీళ్ళే ప్రీ ప్లాన్డ్ చేశారు. ఆయనకి చంపేస్తామంటే ప్రీ ప్లాన్డ్ ఉంది, కానీ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్స్ ఇప్పటి వరకు పెండింగ్ ఉంది. ఏ బయటకి వస్తే డెఫినెటివ్గా మేము చెప్పగలుగుతాం. ప్రొద్దుటూరు వాళ్ళు 2 ఉన్నారు, మీకు ఐడియా ఉంది. లక్ష్మీరెడ్డి, వెంకట సుబ్బారెడ్డి, రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ప్రొద్దుటూర్. 4 ఉన్నారు, వీళ్ళకి అసోసియేట్స్ ఉన్నారు. మేదక్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మేము అరెస్ట్ చేసాం. ఈ మనీ లెండింగ్ బిజినెస్ లో కొన్ని క్రిమినల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. మీరు ఈ మర్డర్ కేసు చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అంత క్రిమినల్ ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో వచ్చాయి, కానీ ఇదంతా జరిగింది. సో మేము ఏం చేస్తామంటే, ఈ జనరల్ పబ్లిక్కి, ప్రజల్లో ఉన్న జనానికి బాధ ఎవరెవరు పడుతున్నారు ఈ క్రిమినల్ ఎలిమెంట్స్, తర్వాత ఈ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎవరెవరు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, ఎట్లాంటి మనీ లెండింగ్ ఎక్స్ట్రా క్రిమినల్ యాక్టివిటీ చేసి వీళ్ళకి మేము నోటీస్లో పెడుతున్నాం. మనమే వాచ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడే ఒక డ్రైవ్ కూడా చేస్తాం. మేము ఎవరెవరు ఈ అట్లాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్లో, క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఒక డిజిటల్ డేటాబేస్ మేము తయారు చేస్తాం. వీళ్ళ మీద క్లోజ్ వాచ్ పెడతాం. ఫ్రమ్ 2020 ఇట్లాంటి మనీ లెండింగ్ ఇష్యూస్ వల్ల చీటింగ్, మర్డర్, క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, హర్ట్, ఎక్స్టార్షన్, స్ట్రెస్ పాస్, అటెంప్ట్ టు మర్డర్, 186 టోటల్ కేసెస్ ప్రొద్దుటూరులో ఉన్నాయి. 186, 4 మర్డర్స్, 6 అటెంప్ట్ టు మర్డర్స్, 1 కిడ్నాపింగ్, 7 ఎక్స్టార్షన్, 89 హర్ట్ కేసెస్, 47 చీటింగ్ కేసెస్, 11 క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ కేసెస్, 6 మిస్అప్రోప్రియేషన్ కేసెస్, molestation serious issue 15 cases, total 186 cases ఉన్నాయి. जिला एसपी कड़पा शालके नचिकेत विश्वनाथ ने आज अपने दफ्तर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि किसी की अहानत आमेज पोस्ट करने पर या इसे गैर मजहबी या गैर समाजी पोस्ट सोशल मीडिया में पोस्ट करने या शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अफराद को जेल भेज दिया जाएगा। खुसूसन ख़वातीन, बच्चों, सरकारी अहदेदारों और अदालतों के खिलाफ किसी भी गलत तबसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़िले कड़पा में पहले ही सोशल मीडिया के पोस्ट पर मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। ज़िले कड़पा के तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में सोशल मीडिया पर खुसूसी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया के ताल्लुक से अपनी शिकायतों को व्हाट्सएप नंबर 9121100686 पर भेज सकते हैं। అందరి మీద whoever ఈ అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారో ఎనీ వర్గాల గురించి అందరూ విక్టిమే. మీడియా కూడా ఈ సోషల్ మీడియా అబ్యూజ్ విక్టిమే, మీకు కూడా తెలుసు. సివిల్ సొసైటీ కూడా విక్టిమే, విమెన్ పర్టికులర్లీ స్ట్రాంగ్ విక్టిమే. ఈవెన్ జ్యుడిషియరీ మీద కూడా చాలా అసభ్యకరంగా మాట్లాడతారు. మన పొజిషన్ క్లియరే, మనం చాలా సీరియస్ గా క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకున్నాం. విల్ గో ఫర్ అరెస్ట్. రిపీటెడ్ ఆఫెండర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు వీళ్ళకి ఎంత ఐడెంటిఫై చేసి డేటాబేస్ మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. చాలా డేటాబేస్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. ఇంకా డ్రైవ్ మోడ్ లో చేసి ఎవరు ఈ అబ్యూజివ్ కంటెంట్ సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు విల్ గో ఫర్ స్ట్రిక్ట్ లీగల్ యాక్షన్. దీంట్లో చాలా మంది ఇష్యూస్ బయటకి వస్తున్నాయి. రివీళ్ళు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పర్సనల్ అటాక్ ఒకటి ఉంది, కానీ దీంట్లో ఆర్గనైజ్డ్ ఎలిమెంట్ కూడా కొంతమంది ఉంది. ఈ డబ్బు ఇచ్చి ఇన్స్టిగేట్ చేయడం, ఈ పేడ్ ట్రోల్ అట్లాంటి బయటకి వస్తున్నాయి. అది ఇంకా సీరియస్ ఇష్యూ. ఈ ఆర్గనైజ్డ్ చేస్తే ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అవుతుంది దీంట్లో. సో అక్కడ కూడా మేము దృష్టి పెట్టుకుని ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి అది కూడా మేము చాలా గట్టిగానే స్ట్రాంగ్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. సో జస్ట్ మీ ద్వారా ఒక కడప సిటిజన్స్ కి అందరికి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ మన సివిలిటీ, మన మేనర్స్ కానీ అంతా మేమందరూ కలిసి ముందుకు పోవాలంటే అది మనం అంతా మెయింటైన్ చేయాలి. नाजरीन, खबरें यहीं पर इख्तिताम होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।